Good day to all my friends, subscribers, and viewers. So we have another property for sale, guys. 16.4 hectares. It's a titled property located in Barangay Buktol, Balilihan, Bohol. So this is located in Barangay Buktol, Balilihan, Bohol, going to Barangay Hanupol. Kanang mga karsadaha, guys, paingon na dito sa Hanupol, then proceed na ta dito sa Batuan, Bohol. Shortcut road na siya paingon sa kanang Batuan dayon Chocolate Hills. So mo na nakanindot sa property. Approximately 30 minutes drive from Tagbilaran City or less than. And along Barangay Road. Barangay Road yun, guys. Then it has 4 mountains. So gitawag na mo nagbud sa Binisaya, convertible into a tourism. Pwede na to makonvert og tourism or mountain resort or unsa ba. For example, maghimo ka diri og mga paabangan kay kini man good, guys, kini nga location agianan ni paingon sa Chocolate Hills or Batuan, tuyok-tuyok ra. So na-flat terrain, ni basakan. Yan, the other side po sa mountain na po'y basakan, guys. Pero dili gamay ra percentage sa basak, guys, dili gid ako. Mura siguro nag-ibutan nag 40-60 siguro or ana ra, basta depende, no, o pwede sad ma 50-50 or kay napa may flat terrain po sa other side po, so or ibutan tag 60-40. 40% ang bood nya, 60% ang flat kung atong kuan. So mo ni ang rice field, guys, kini beside of the Bod Mountain. Then there are water supply po kanang linya. Then according to the person who guide us, kanang nasa sa mga flowing water dire kung matultulan na nato ang tubod. So mao na siya, guys, kanang gitudlo nako. Half of that mountain kuno kanang boundary man na siya is part of the property, and this one kining naitulo ka lubi diha paingon diri sa kuan right side, all are included to the property. Imagine this is 16.4 hectares, so 164,000 square meters for a package price of 100 pesos per square meter, negotiable. So mangyo pa, so meaning nindot, no. Mingon sad may sige la kag ingon nindot yun ay honestly kanang bukid, guys, kung ato nang patagon ibutag na to na diri sa basak, himuon na to ng mga kuan, mga bilas diha, bugnaw man ni diri, guys, or himuon na to mga paabangan tangkag swimming pool diha, mga himo kag mga trail. So nindot kay siya for tourist destination like what happened in Mirror of the World. Ingon ana na ang terrain ana, guys, kanang Hollywood. Ingon ana na siya na mountain, diyan ay patag, pero unsa ilang hitabo gi-develop oy karon sos perteng nindota sa nga tanan, taghan na kay tourist. Mao po ni may tabo ani, guys, kung kamao lang ta mo diskarte sa pabornis kung dunay plano, no. So nindot kayo. So very nice. Kana nga mountain, guys, appeal na siya, taman dito katong nakita, no, taman dito. So then all this flat terrain are included po, guys, mao na siya, no. So kanang naikabaw diha, pero kabaw dili na appeal sa baligya, pero appeal ning barugan sa kabaw, guys. So gitultulan mi, guys, kung asa dapita ang utlanan. So mao na, no. Just in case for site inspection, just contact me. So duol ra gid ni siya, guys. This is really ideal for a tourism development or what happened in kuan lagi. Para nang uban, no. Imo kag villa, imo kag mga gagmay nga kubo-kubo nya paabtan nimo sa mga tourist. Naglinyas tubig, oh. So mo na, guys. No problem with the water system. Kusog og tubig na napita, guys. Very strong water supply. So imagine 16.4 hectares.
nya 100 pesos per square meter, barato kayo nya, negosyable pa. So final lang tanong, puhon-puhon may istorya ra magyud ang owner. So see, daghan kay kag mahimo diri guys nya, na tenant isa ka buok, only one tenant, then they agree already, no, husband and wife according to them, na no problem, basta surya lang kuno sila, they will talk with the owner, they are willing to kuan, sa man gani walay problema gyud. Although the adjacent plots are kuan man sila may tag-iya, they are the owner man pod. So wa dyan na problema para ni sila, although there is a half of the mountain that is included part boundary of the property nga they are willing to sell pod guys. So nindot kay buhatag supply, no, side by side, no, diha gani kuno gagsukat guys, nindot lagi. Imagine jud nako ba parehan hitabo sa Hollywood or sa Mirror of the World, mamaog yun siya og sitwasyon. Ang nakanindot pag yun kay na siya barangay road, so very nice yun. Yan ay mga platter rin, daghan jud kag makonsider diri guys. Nya imagine just 20 minutes or 30 minutes drive from Tagbilaran City. Nya daghan namang mga boat sa Bohol guys, mga tourist. So diri sila kay bugnaw diri dapita guys, lahi og kuan climate diri, it's really cool. So mapibo na ni pohon. Tudloan mi sa kuan tenant man ni siya guys, tudlo sa boundary nga kini kuno mga side ani nga mountain kana diha kadto dito ibabaw kanang atubang diri is part of the property. See, kanang nagatubang diri sa mountain is part of, so nindot kayo daghan kay kag mahimo, super cute. So mao na siya guys nya, no problem with the water, no. Pwede sa ni palito nimo guys for kanang kuan lang, land banking. Pwede ni gamong subdivision in the future development, ideal sad siya kaayo. Okay, so okay ra gid kayo siya. Pundo way lingaw ta, natay kwarta way lingaw kumbate, okay yun kayo dire. Very very nice ang property. Actually gigiagian sa karsada, no, ang property. The road is traversing to the property, pero pwede man siguro nig ato ni adjust ipadaple na to, so depende lang sa arrangement na according to my guide nga registered na daw ni nga road pod, depende na lang po, no. So it's good location for investment, farming, tourism, and many more. Pwede sa ka magpigiri diri poultry, daghan sa kag mahimo yun. For inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. We will process transfer of title. Then if you have properties for sale, just submit it to us. Kontak ka lang ko. Okay? I repeat, 16.4 hectares for 100 pesos per square meter. Marag 16.4 million ni guys. Pero negotiable man siya. Okay? Thank you very much and God bless all. Happy viewing. Bye.